Kopi senangan dot sesodapon miampai kodoho I Aaron Ryan Del Oilen it kabar ai dusun Manta da Kota Kinabalu. Kitonggungan tagayo ot pakakaraja kapahabaran menguhu papasasa da magisu suai palan keburuan bogian Kotombuluyan it Sabah I papanahon maya Kementerian Kotombuluyan Seni Om Kobasanan Motek Om nagi Kementerian Kotombuluyan Kobasanan Om Koyonon Poso Rilis Sabah Kepkas. Wakon kayanan asil Ketembulian it milap pentutunan kampanye kayanan pulau tisan rahat todopon adat Kobasanan magigian tinarus Sabah takanan Kobasanan nagi kesusuaian asil tinunturu. Otumbayaan it Menteri Ketembulian Seni Kobasanan Dato Sri Nancy Sukri maya kepentutunan it kapahabaran cetak teh elektronik teh kapahabaran sosial lang perintah untuk menanduli bagian Ketembulian lebih osonong kopaimbulai di kaagui ekonomi it nasusaan wayak kinotong kopon terwal COVID-19 siam. Minamason idatu Sri Nancy Sukri it ababen more miampai kapahabaran Sabah it Kota Kinabalu. Damat dila pinaboros di Kumoduo Menteri Ketembulian Seni Kobasanan Senator Datu Guan di Kohoy dot kepemilian di sio kanu papagirot kepihupan it pialatan perintah pisempuruan Pogun mentok peperokis kesunian ekonomi bagian Ketembulian id Sabah. Kita memang mempunyai perancangan untuk memulihkan sektor pelancongan yang begitu terkesan dalam pandemik COVID-19. Kita sekarang sedang bersedia membuat persediaan yang begitu rapi agar apabila sudah dibuka kepada pelancong-pelancong dari luar negara, kita bersedia. Napili isiok kumodua Menteri Ketembulian Seni Kobasanan dit kahopada menom tulan kaapat nakatalib suminoli di Datu Seri Dr. Jeffrey Kitingan. Minanahan atau polis Sabah Dr. Turu Kokusayan id nadawa id kesalahan amu temanu de ordinan darurat pagalayan panamangan toruol rumoli pinosimban 2020 iso koin sana ideolo tinahana soera ki ketumbayana pinapanjur pitimungan aiso permit mantara tinimungan ki kuasa id tawau. Id kan takan dit piki kira jam kotalu talu napod sesedepon kanihab kain sana diala nailan ti minimum id kayanan sosomok panalaban talun-alun kampung Muhiba Jalan Kuhara Tawau tu au kaakun dit kapanahay penuhan mengikuri pemanahan PKP id watas Tawau penuhan mengikuri pemanahan Pinogirot PKP di id Taman Muhiba Tawau. Tumanut kentalangan dit guluan pulis Sabah Datu Hazani Ghazali kain sana tulun nakampit id mantad.ono memasok songulun tulun Indonesia tinahan selinai 2 tadau mentok menguhup peneriukan. Nalim di Datu Hazani otot tendos dot pinapokorwol ot pulis dit ontok pinapanok kapamagakaman. Seriukon ot kantakan it siriba section 205 ordinan darurat pagalayan panamangan toruor rumoli pinasimban 2020 iso section iso walu-walu kanun tinggarit section siam bingkurung 5 akta pitimungan otoronong 2022. Nakanu atau polis sandakan do minamagakom duon param turu tulun kampay no 50 geng akyong nakupanaribaw ino duon param iso kantakan karatan papampay monoruang walay monoruang korita nogi kantakan manakaw sasakayan id posorili watas dilo id natandasana papampay param 5 tulun no koyonon param 2 tulun songkoswayan. Ialo itinahan mantadot dono podom onom kokusayan songulun tonduk kiumur id pialatan dono podom tolu gisom onom no pod tahun. Hasil pemeriksaan sabu nakapakita nagi kainsanay tulun dilo memaguna dada. Naborosdit mulahingon pulis watas sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin id pitimungan kapahabaran na haunagi magisusoy babarang papampay onom karita isa motorcycle walu tongges telu basikol tanganak telu bansa kakamot id ginuna id kaparagatan karatan meneruang walay manakaw karita. Dan jumlah keseluruhan kerugian 21 kes ini dianggarkan lebih kurang 260,000, manakala harta yang kita dapat rampas semula ada lebih kurang 200,000. Mentok dilo pinaboros nagi di ACP Muhammad Azhar, Ops Benteng it pinapanaw pulis marin sandakan nakanu minanahan turu no podom tolu tulun mantad 2 kapal it kikatumbayan mumbal memelimus sumuang kumas sandakan. Hopodom iso mantad diolo kiharo kain tutunan sendiri maikad onom no podom 2 pakagu ay sa nununu kain talangan sendiri. Tinahan nagi ot 2 juragan it papapanaw gedu 2 kapal dilo mantahan no salinay 2 no podom 8 tadaw.
Sariukon at kantakan, id siribas section akta magalay kapadagangan tulun, ang kapamalimuan migran 2,000 turu, section 6 bingkurung isa bingkurung C, akta immigration hapadam siam 6 hapadam siam 5 hapadam talu, section 5 bingkurung 2, akta immigration hapadam siam 6 hapadam siam 5 hapadam talu. Perintah Pogun Maya Konsol Kakadayan Sandakan MPS kalansanana kanu papasagat tiono na kawawagu id Kampung Ges Kampung Sundang Laut id Batu Sapi Sandakan miampai paposodia lot tionon id Lobby Oulud. Inono pangatoput tionon magigion id godudo Kampung Dilo id Nou waya kantakan kotutudan. Naboros dit melahingan bagian Pati Bersatu Sabah PBS Sekong, Dato Edmond Joaniko, tay Muhammad Isam Abdullah, untuk diti magigion nahampitan ketutudan Kampung Gas, it nantakan di 3 tahun nakatalib, kakal pengian it walay kontena. Damat dila magigion nahampitan ketutudan Kampung Sundang Laut, it nantakan di tadaw ko 3 nakatalib, pinayon damat it Dewan PPR Batu Sapi Sandakan. Jadi saya telah membincangkan bahawa tempat-tempat kebakaran yang sudah berlaku ini bolehlah kalau Majlis Perbandaran luluskan. Buatkan lot-lot semula dan secara teratur. Begitu juga saya bincangkan dekat Kampung Gas baru-baru ini dengan Majlis Perbandaran supaya buatkan lot-lot semula. Rinubai Datu Edmond RTM dit keponga pinapatahak kohupan bakul takanon kumadit nanghampitan ketutudan Kampung Sundang Laut id Dewan PPR Batu Sapi Sandakan. Id ni katon suai, pakyanon disiot perintah untuk meneribaw hal ketikidan letirik. Id pipira kampung id Batu Sapi Sandakan, id pinatahak dot tinimungan kotalu miampai ginumuk kabayar takas, id pontokon kuma magigion. Inano pa nga, akon na pokok kapanginwagat dot magigion, nga kapuaputan nagil letirik id au malig, id panakotadon doti kantakan kotutudan. So ginumo 600 linapata na manguka berpuasa pinotiki de kuma magigion Kuala Penyu Beaufort tak babayan dapur Ramadan Parlimen Beaufort. Takanon pinotiki de maya umbayaan memanau kuma maguno talun-alun ide koyonon dilo soera upongo solat asar. Takanon dilo pinotiki dit puru Parlimen Beaufort Datu Aziza Muhammad Dun. Menongkatulod isyo tu kikasiwatan pinapaharo ababayan dilo tahun diti tu au nakanu pinapaharo di tahun nakatalib waya terul COVID hopodom siam. Kalau dulu setiap minggu kita akan ada 2 kali, tapi kali ini kita kurangkan saja mungkin 2 masa saja kita akan buat. Dan menu hari ini pun menu yang sehat, nasi ulam dan ada ayam juga masak dan kita bagi kurma pada mereka. Dengan harapan ini cara kita dapat bertemu dengan rakyat kita di sini. Kopi hondot ababayan dilo pinapataluad nagi idatu Aziza dot 5 nahopod trikohon plastik kuma masjid Jungkun 3 nahopod trikohon plastik kuma masjid Menengah Menumbok. Pinapatahak nagi isya 2 poposagi tongus maapanau kuma walay pengobatan Kuala Penyu pinapataluad kehupan kuma 5 asnap id watas Kuala Penyu. Nabaros disyo ababayan dilo na pangakabasanan it apatut patindahayon montok memantang tulan Ramadan Al-Mubarak diti. Katangon temodit nangakaramit o taluad dilo. Terima kasihlah kami ucapkan dan kami akan gunakan sebaik mungkin untuk kegunaan kami punya di hospital lah. Saya amat merasa gembira lah di atas sumbangan yang diberikan. Lebih-lebih lagi memang sumbangan yang diberikan ini amat kami perlukan. Parti Bersatu Sabah PBS pinapointala nga ning kokoton dot tumilombus menokodong kepemeruanan di Luguan Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Omboyan Menteri Sabah Datu Sri Panglima Haji Muhammad Nur. Naboros ditimbang Presiden PBS Datu Dr. Joakim Gunsalam sundung potu au pensuang at PBS it tinimuan Perikatan Nasional nga sabagi tambalut pati it minanuridong perintah PBS gisamid timpu diti menokadung temod kepemuruanan dit Luguan Menteri Omboyan Menteri Sabah. Kita membentuk satu kerajaan bersama-sama dengan Perikatan Nasional dan setakat sekarang ini PBS masih 100% bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Tidak pun ada kata-kata yang kita tidak menyokong Perikatan Nasional setakat ini. Naboros disya iti dit kaponga pinapahimagon pitimburangakan tagay tahunan PBS N4 napad bingkur N4 napadam isa liawan kumatalun napadam 5 id kaningaw.
id ababan dilo pinapaintalang nagi id Datu Joakim miampai ke pemuruanan takas PBS dat Sokodung kumadi Datu Seri Panglima Dr. Maximus Angkili sebagai Presiden Parti PBS id pemilihan rumikot. Mentok dilo kelansanan kuma puru ngai wagu PBS mai tumilambus manahak kuhupan kuma pati. Ababayan RTM Cakna Community Sabah VFM idi pinapanau sebagai kepenuangan kapamaramitan tadau RTM kumo turu nohopadom 5. Huminombo idi pipiro watas idi Sabah montok menguhup magigion lolobino magigion labus kekadayan. Ababayan bagal poduli dilo kihontolon pepinsomok RTM miampai magigion maya kepanahan keparagatan pepampai ginoris toilana RTM kampai no popo polombus radio Kabara Om TV, Om Nogi Momolihis, miampai trimungan nokoyonon. Ababayan dilo pinaharo id kampung Wasai Kiulu menginsomok tinimungan komulakan maya ababayan motivasi miampai kaunselor Dr. Rosalin Gelunu Om Stanley Misun. Kami sangat ingin melihat ya agar belia-belia daripada kampung ini keluar daripada kepompong zon selesa dan pada masa yang sama cuba mencari kebitaraan diri mereka. Saya sangat percaya mereka boleh menjadi belia-belia yang boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan belia-belia yang ada di seluruh negara. Mentok dit kemulakan ngai tantuno kepenghup temot dilo ot ababayan dilo mentok lobby otumbayaan pepondalin ning kokoton keposian dilo sendiri. Manfaat yang terbaik saya dapat dari sini ialah membuat saya sendiri yakin untuk meneruskan apa yang saya ingin ceburi selepas ini dan keluar dari kepompong kemiskinan. Jadi motivasi yang saya dapat dari program ini ialah kemiskinan bukan alasan untuk tidak berjaya. Saya mau menceburi dalam bidang membuat produk nanas. Ya, produk sendiri. Macam jus yang lebih baik dari orang lain atau kita mencoba yang lebih baik dari orang lain. Membuat serunding lah iring amigala bisnes siri untuk pokoknya internet pebolian kanu tokonunu hasil dola itu. Migal serunding tuhau boso berusaha ke amu kada kamalas mesti arajin mau hilad mindahu ya deh. Pinati lambus kagut ababan kumo 2 tadau miampai ke perijistahan ababan imunisasi kebangsaan COVID-19 siam om kepenanaman hatus guas dalai id kampung dilo. Ingka kano kabar aidusun manta da kota Kinabalu dot sosodopon baino pogi sokodungai toko ababayan imunisasi COVID-19 siam kebangsaan umoli ge sendiri umoli gai to insanan kota luadan nota dah i Aaron Ryan Del Oilen.